U romskom naselju u Južnoj Mitrovici u nekoliko stambenih zgrada i u privatnim kućama, od kojih većina nije za stanovanje, živi skoro 2500 stanovnika, od čega više od 1000 dece. U vreme pandemije koronavirusa život i onako marginalizovanih ljudi još je teži. Ono što vas dočeka kada uđete u takozvano romsko naselje u Južnoj Mitrovici jeste veliki broj dece koja ne kriju svoju sreću kada vas vide. Veseli i radoznali kao i sva deca sveta, ali im život nije kao i svoj deci sveta. Sreća još su mali pa to ne osjećaju još uvek ili barem to vešto prikrivaju. Pogledajte u decu ovde naokolo, nemaju najvažnije što mogu da kažem, ni odeću, ni obuću, ni hranu nemaju. Evo, pogledajte. Ni otac ni majka, ili u jednom reću ni roditelji, nemaju para ili financijske da im kupi nešto drugo. Deca nemaju uslove kao što treba i za školu. Nemaju laptopi, nemaju kako da idu u školu, oni dolazi autobus, deca se biju mnogo, sa jedan autobus ne može 2 puta da ih nosu do škole. Mislim, to treba neka dobra organizacija da bude svako dete da ima svoje seselo, da bude da sedi kulturno lepo. Struju nemamo, Boga mi, bez struje. Svi smo bolesni, oni deca bolesni, oni dolazi čeći u struju. Makni struju, najviše na struju. Buba šlabe, nutra hoće da jede deca, sve leba jedu za buba šlabe. Sve deca bolesna, vlaga, buba šlabe. Ja ne znam šta da radime, Boga mi. Na to teško, živimo teško. U doba pandemije koronavirusa nastava je organizovana online, a većina ovih mališana, kako smo čuli od starijih, nema pametne telefone, laptopove, kompjutere. Deca se stide da to kažu. A problem je i ko će sa njima da radi domaći. Ova devojčica ima sreće. Ja idem u školu, sad ću 3. razred, pa onda... Gde ideš u školu? Branka Radičević. Aha. I reci mi, sad ne ideš u školu, sad online nastava, kako pratiš? Dobro. Dobro pratim. Puno dobro. A ko ti pomaže da... Sestra. Pa onda ona mi pomozi. A ko vam je kupio telefon? Kako pratiš nastavu? Preko čega? Preko telefona i preko laptopa? Preko telefona. Većina starijih stanovnika ovog naselja neće pred našu kameru. Ogorčeni su. Dosta im je više lažnih obećanja i marginalizacije, kako kažu, od svih, i sa juga i sa severa, i od stranih i domaćih organizacija. Ne, ništa. Niko ne dolazi, niko ne pitaju, ništa ne. Dete mi je bolesno lupano srce ima, šuma srce, od brohotica, ništa ne. Po jedan put dolaziju tako. Odavno dolazili, smo primali jedan paket, ne znam koje pošalili, 2 lekove. Retko dođu, sad su malo pre neka organizacija bili, dali nekoliko maski, to je to bilo. A mislim, po kuće su delili rukavice po jednu kutiju, jedna flaša dezinfekcije, jedan sapun 2 i rukavice ostalo po 100 komada, tako nešto, i maske po 10-15 komada, ništa drugo. A nedostatak uslova za školovanje nije jedini problem. Nesređene stambene zgrade, vlaga i ogromne količine smeća koje se nalaze u blizini stambenih objekata, legla zaraze, posebna opasnost u vreme pandemije. Ko baca ovo smeće ovdje? Pa bacaju ljudi, nema gde da baca, pune kante baca ljudi, samo tu zgradu nema pa ima puna kuća tamo. A jel dolazi neko da čisti ovo smeće? Dolazi. Pa kada, kad je uveliko smeće? Pa jedan put dolaziju, pa jedan put ne dolaziju, tako. A deca igraju van, smrdi to sve. Ovdašnji Romi kažu da ni sami ne znaju kako ih je koronavirus zaobišao i kako nije bilo više mrtvih, s obzirom na uslove u kojima žive. Broj obolelih i mrtvih u stvari ne zna niko. Pre jedno 1,5 dana je da naš komšija ovde umre, Hajdari Gazment od korone. Onda je imao para, ili financijske, on bio zdravio. Bio je 14 dana u Čekovku u Prištinu, nije imao sredstva da ostane živ. Zaštitnu opremu su dala danska organizacija DRC,
To znam da su dali neke rukavice, neke dezinfekcije, pa neke sapuni, pa ostalo. Romi su sve od samog sebe pokupili pare iz inostranstva da namirnice kupuju siromašnim ljudima. Mislim, a organizacija lekove ove kome su mogli da daju, dali su, kome nisu mogli, nisu dali. U naselju postoji ambulanta, ali... Ovde nema lekari. Ponekad ih ima, više ih nema nego što ih ima. Znači su albanske nacije koji radu za ulicu Fabričku romske nacije i nemaju dovoljne lekove da nam pomognu. Zato moramo ići u srpski deo da uzimamo i lekovi. Za vreme pandemije COVID-19 ova romska mala pati, prvo zdravstvo, nije nigde. Onda lekovi u našu ambulantu nema, daj Bože da stignu nekde oko 75 € lekove vrednosti. Što se tiče školstva, to naša deca iz ove male idu na severni deo Mitrovice, uslove nemaju nikakve. Ovde ljudi žive od socijalne pomoći, uglavnom Republike Srbije, i ponavljaju da se leče u Severnoj Mitrovici, ali i tamo često nema lekova. Mi nosimo tamo ružni deo, tamo gore. Tamo gore nosimo. Jeste, u Srbiju, tamo gore. U severni deo? Jeste, tamo. Kad nemamo, idemo po kante, svukamo ovog vođe, svukamo to nešto da kupimo lekove, to nikako pomoć nemamo tu. Tamo ako idem kod lekara, mora da putujem za Raškov. To nije normalno, mislim. Nije normalno. I tako godinama Romi iz ovog dela Mitrovice su prepušteni sami sebi, političari ih se sete samo za Dan Roma ili u predizbornoj kampanji. Bez prava na školovanje na svom jeziku, bez adekvatne zdravstvene zaštite, bez posla, praćeni stereotipima, preživljavaju. Preživeće i pandemiju, nadamo se, ali u ovim uslovima pitanje je koliko njih.